So hi guys, day 26 na tanong sa atong pagbasa sa 100 Life Changing Coach Devotional. So let's start. So gingon diri nga, The Secret of Getting Ahead is Getting Started by Mark Twain. So the secret of getting ahead is getting started. So mo dira no, wa jud ka poy mapadulngan if apo jud wa pa kay nasugdan. So ano ba? If na kay nasugdan na jud nay padulngan, na jud nay outcome. So the secret of getting ahead is getting started. So take an action na take step na sa imo nga goal. Kay para manam na si jag success. Manam na nimo nga maabot. Gingon diri nga the first step toward any goal may seem small but it is often the most significant. So para nga sa kwarta nun nasa rin nagsugod piso parang sa 1,000, 1 million, 1 billion, di ba? So bisag usa pa na kagamay na basta nay action, usa pa na kagamay nga buhat, nga improvement, nga movement, at least na kay nasugdan. There's a possibility nga maabot na nimo nga imong pangandoor, imong goal. So God does not overlook our humble beginnings. He takes joy in watching us take action, even if the first step is tiny. Diba? Mo tong gingon. Step is tiny. No matter how daunting your journey seems, remember that starting is key. So nun din na pod nga communication is the key, but starting is the key. Kay kung dili ka muliho ko am jud kay masugdan o jud kay puy padulngan, nganong take an action jud. Then trust that God is with you from the movement or from the moment you begin, guiding you towards success and fulfillment. So himduman gapo nato always nga while naglihok ta, while nag-take step ta na ang Ginoo, always nagauban ka nato ng gagiya. Then gingon diri sa Zechariah 4:10 nga for who hath despised the day of small things, for they shall rejoice and shall see the plummet in the hand of Zerubbabel. With those 7 they are the eyes of the Lord which run to and fro through the whole earth. Sabsiya pa, kay kinsa ba ang nagtamay sa adlaw sa mga magagmayang butang? Kung kining 7 magamaya ug makakita sa tuntun diha sa kamot ni Zerubbabel, kini mao ang mga matam ni Jehovah nga nigasuhot-suhot sa tibuok kalibutan. So no, giyon diri nga do not despise the small beginnings, for the Lord rejoices to see the work begin. So gingon diri sa first verse nung yun nga ang mga kamot ni Zerubbabel ay kay kinsa ba ang nagtamay sa adlaw sa mga magagmayang butang? Kisa daw nagtamay sa mga gagmayang butang. Nga it is useful man, di ba? No. Do not despise these small beginnings, for the Lord rejoices to see the work begin. So malipay gyud ang Ginoo if we take an action, we take it step gajud no, bisag usa pa na kagamay, bisag usa pa na kahinay, at least na ay changes, at least na ay movement, na ay step, na ay improvement, di ba? Malipay na jud ang Ginoo inana guys. Di man jud ni jud nga ditso ang process no, step by step lang jud. Kay kung imong dalion na there's a possibility nga it ruins, maguba siya and it turns to negative na siya ang outcome. But kung kuan ka step by step, slowly but surely, dira jud the best ang outcome. It is positive jud, then it is fulfillment to us kung inana. No, so I challenge you nga take an action, even just a little. Diba? Even changes in your personality, in your life, in your body, in your decision, God will rejoice that. That small things that you change, or that small things that you step, ang Ginoo malipayon inana nga inyong gibuhat. So mo tong challenge guys, take a step, take an action, take a changes sa imong kinabuhi, even just a little, because God will rejoice it. Og mo tanan guys, ako challenge ninyo mo to.